हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। દર્શક મિત્રો, કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને હું છું આપની સાથે સાર્દિક કાજલવાલા। વર્ષ 2026 દરમિયાન હજ બૈતુલ્લા જનાર હાજીઓને હજના અરકાનો વિશે સચોટ માહિતી માટે આજરોજ વડોદરા શહેરના બાવામાનપુરા વિસ્તારમાં આવેલ મદ્રસે આલા હઝરત ખાતે હજ તરબિયત કેમ્પનું એક વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હાજી સાહેબો અને હજાનીઓને હજ અંગે જરૂરી માર્ગદર્શન તેમજ પ્રેક્ટિકલ તાલીમ આપવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમમાં હાજી સૈયદ ફકરુદ્દીન રઝવી સાહેબ અને હાજી હાફિઝ શબ્બીર અહેમદ રઝવી સાહેબ સાથે મૌલાના મોહસિન રઝા મોઇનીએ હાજી સાહેબોને હજ અંગે સચોટ માહિતી આપી હતી। સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા હાજી શેખ મોહમ્મદ હુસૈન અને તેમની ટીમ દ્વારા સખત મહેનત કરી હતી। વડોદરાથી સાદિક કાજલવાલાનો ખાસ રિપોર્ટ। कौन सा हज इफराद है? ये सिर्फ हज की नियत से किया जाता है। कौन सी नियत से? हज की नियत से। तीन किस्म हो गई हैं, हज किरात, उमरा और हज की नियत से किया जाता है। हज तमत्तु सिर्फ उमरा की नियत से किया जाता है, और वो है हज इफराद सिर्फ हज की नियत से किया जाता है। और वो हज तमत्तु जो करता है उसके लिए आसानी ये है कि यहाँ से अहमदाबाद से या जो है बॉम्बे से जो है एहराम की नियत जो है एहराम में आ जाता है। एहराम बैठे हैं, मस्जिद पूरी फुल है, एक सहाबी रसूल अखीर में तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से एक जुमला निकला। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे जो सहाबा जहाँ है वहाँ बैठ जाए, क्योंकि मस्जिद बैठ थी। अगर लोग आते एक दूसरे के ऊपर छलांग लगा के तो जो पहले से बैठे होते उन्हें तकलीफ होती। तो मेरे आका की ज़बान से जुमला निकला कि जो जहाँ है वहाँ बैठ जाए। तो इत्तेफाक से एक सहाबी वहाँ पहुँचे थे जहाँ तमाम लोगों ने अपने जूते उतारे। वो सहाबी रसूल उन जूतों पे बैठे। जब तकरीर खत्म हुई, सहाबाए कराम मस्जिद नबवी से निकले, तमाम सहाबाए कराम निकले। हजरत अली वहां से जा रहे हैं, हजरत उस्मान गनी वहां से जा रहे हैं। हजरत फारूक आज़म ने देखा कि ये सहाबी जूतों पे बैठे हैं। हजरत फारूक आज़म ने कहा उठ जाए। वो सहाबी कहने लगे, एक उमर, मैं आपके रौब व दबदबे को जानता हूँ, मैं आपके जाहो जलाल को जानता हूँ, लेकिन आपके कहने की वजह से मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ बिठाया किसी और ने। हजरत उमर फारूक आज़म एक तरफ हो गए, हजरत सिद्दीक अकबर आए, वो भी एक तरफ हो गए। अखीर में दोनों आलम के ताजदार तशरीफ लाते हैं। मेरे आका ने देखा कि मेरे सहाबी जूतों पे बैठे हैं। मेरे आका ने कहा, पूछिए जूतों पे से उठते हैं? मेरे आका ने पूछा, जूतों पे क्यों बैठे थे? सहाबी रसूल कहने लगे, मस्जिद बैठ थी, आप तकरीर कर रहे थे, और बाद में जो लोग आए थे वो मस्जिद में आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। जो पहले से बैठे थे उन्हें तकलीफ हो रही थी। आपकी ज़बान से जुमला निकला था, मेरा जो सहाबी जहाँ है वहीं बैठ जाए। जी, ये प्रोग्राम दारुल आला हज़रत बावामानपुरा में हो रहा है, और दारुल आला हज़रत की संग बुनियाद जब से रखी गई उसके बाद से तकरीबन 50 या 55 साल से हर साल ये प्रोग्राम होता है। और इस प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा आवाम आती है। उसमें मर्द हजरात भी होते हैं और ख़वातीन भी होती है। मर्द हजरात भी और ख़वातीन भी इससे खूब फ़ायदा हासिल करते हैं, और इतने बड़े सफ़र पे जा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उम्मत के लिए एक बहुत बड़े फ़ायदे का सबब ये बन जाता है। क्योंकि काफ़ी सारी आवाम का मामला ये होता है कि वहाँ जाने के बाद अरकान के बारे में और वहाँ की सारी चीज़ों के बारे में मालूमात नहीं होती कि क्या तस्बीह व तहलील करनी है, कैसे अरकान पूरे करने हैं। तो यहाँ पे वो सारे अरकान उन्हें समझाए जाते हैं
تمام چیزیں شروع سے آخر تک انہیں بتائی جاتی ہے اور انہیں تلقین کی جاتی ہے، نصیحتیں کی جاتی ہے اور انہیں نوٹ وغیرہ میں ساری چیزیں لکھوائی جاتی ہے. اس کے بعد ساری چیزیں پریکٹیکل بھی کرائی جاتی ہے اور پریکٹیکل کرانے کے بعد بہت اچھے سے ان کے ذہن میں یہ بات انہیں آ جاتی ہے اور کافی اچھے تاثرات لوگوں کے بھی ہوتے ہیں. وہ حج کرنے کے بعد آتے ہیں تو وہ یہ چیز کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں گئے تھے اور ہم نے جو چیزیں سیکھی تھی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور ہمارے لیے وہاں بہت ساری آسانی رہی. آج کی اس محفل کے اندر آل نبی اولاد علی خلیفہ حضور تاج الشریعہ جناب سید فخر الدین باوا شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب حافظ و قاری شبیر احمد رضوی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام تقریباً 12-1 بجے تک چلے گا. اس کے بعد پریکٹیکل کا پروگرام شروع ہو جائے گا اور یہ پورا ایڈریس باوامان پورا امروہہ کالونی کے پاس پانی گیٹ وڈودرا. آپ کا نام؟ میرا نام مولانا محسن رضا معینی. السلام علیکم. یہ مدرسہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت ہے اور یہ جو پروگرام ہے ہم لوگ کی سنگ بنیاد جب سے رکھی ہوئی ہے. مدرسہ میں تفسیر کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کئی سارے حاجیوں پریکٹیکل کا لے کے جاتے ہیں, یہ پریکٹیکل دیکھ کے جاتے ہیں اور کئی ساری چیزیں ان کو جو نہیں پتہ ہوتی ہے وہ پریکٹیکل میں ان کو یہاں پہ دکھائی جاتی ہے. وہ مطلب کمپلیٹ ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی پریکٹیکل کیا چیز ہے. اور جو حاجی یہاں پہ آتے ہیں ان کا بھی ہم لوگ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تشریف لا کے کئی ساری چیزیں ہمارے یہاں پہ سیکھی انہوں نے. اس پروگرام کے اندر خواتین اور مرد کو دونوں کو الگ الگ رکھا گیا ہے. خواتین کا اندر ہمارا دوسرا بج میں خواتین مدرسہ ہے وہاں پہ ان کا انتظام کیا گیا اور مردوں کا یہاں دارالعلوم اعلیٰ حضرت میں انتظام کیا ہے. حاجیوں کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے میسیج ہے کہ وہاں پہ جا کے نا اچھے طریقے سے ارکان ادا کرے اور جو یہاں پہ دکھایا گیا وہ ان لوگ وہاں پہ جا کے نا پریکٹیکلی دھیان رکھے کہ بھائی کیا چیز ہے کیا نہیں. آپ کا نام؟ شیخ محمد حسین. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں